Salut à tous ceux qui me suivent. Moussa Diawara, Tempo Afrique TV. Je dis d'abord bonjour, bonsoir à toute la jeunesse consciente du Mali. Et je m'en vais faire ce live aujourd'hui avant le dimanche pour m'adresser à la jeunesse consciente du Mali. Je voulais attendre le dimanche dans mon émission Tunkaranke Djornanko de la semaine pour m'adresser à la jeunesse consciente parce que je vois que nous sommes en train de perdre. Nous sommes en train de perdre gravement. Et c'est une honte pour nous, si on peut le dire. Je vais mélanger ces messages en français et puis en bambara pour que les uns et les autres puissent mieux comprendre de ce que je veux dire. A fora ko malien be se ko damne la comme ko malien te se ko labana na fora be digi mo ko chamana mais tien de be laban tien de badin fin tien de be laban anya ye la jeunesse consciente malienne s'est levée comme un seul homme. Ils se sont joints à la société civile, ils se sont joints à des partis d'opposition pour joindre la plateforme anti-Abana pour mener une lutte farouche sans merci au gouvernement de la République du Mali afin qu'ils puissent abandonner leur projet de révision constitutionnelle parce que c'était pas bon pour les Maliens. Parce qu'on avait d'autres priorités. Et cette bataille-là, nous l'avons gagnée. Pour le moment, nous pouvons dire que nous l'avons gagnée parce que c'est aussi le lieu et place pour dire merci infiniment à notre président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Aye jamana deun name ayatu jamana deun tala al na ya soro ama ban ama foka ya dabla mais au moins il a dit qu'il sursoit à son projet de révision constitutionnelle pour le moment aya boa bolo korofolo pour le moment mbalmo ne ba fe ka kuma ye muneka ni ala na kra sona mambe do ni sije konna la ni jemuka nga jemuka tunguranke jornanko Tempo Afrique TV kamba nyina aw bela yelen fe Nala na création dimanche donc à 15h heure de Minneapolis, que vous soyez sur notre antenne, que vous soyez sur notre Facebook Live, que vous soyez sur notre website, que vous soyez sur notre chaîne de télévision pour regarder et pour me donner vos impressions de la situation actuelle au Mali. Mounebes mal la bibina. Mali jeunesse na forako pour la première fois dans l'histoire même du Mali que la jeunesse s'est réunie, que la jeunesse s'est levée, que la jeunesse dormante du Mali s'est réveillée pour mener une lutte farouche sans merci au gouvernement à cause de son projet de révision constitutionnelle. Au Maboshukola Kadougoucheye Soro, si c'est qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la dislocation de cette force montante. Nous voyons la faiblesse de nous, la jeunesse. Bamanombo fo Bamanankana, ko demise wulu senkadi. Vous êtes en train de donner raison à ces politiciens avares. Vous êtes en train de donner raison à ces politiciens qui veulent nous manipuler, qui veulent manipuler pour avoir leur fin. Ni Malion Fralanyonka, car de plateforme qu'on a la ko ante abana, beni donkundu, be donkundu ko ka projet de révision constitutionnelle ko ka bois de ko ka dabla. Et no kera no bana ni mobo konnala komunu ngo ko bon akobe tale tablo minga otolu jita otolu jiminsrai olu benika kelado nete CDR là madelika do CDR là mais la lutte du CDR m'importe beaucoup parce que nya famia nya jatemene ka donga fo maliko kelado yera kungo kelete. Donc pour clarifier déjà ma position, je ne suis pas un membre du CDR. Je n'ai jamais été un membre du CDR. Mais je ne déteste pas le CDR. Je les supporte à 100% pour la lutte qu'ils sont en train de mener pour le bonheur des Maliens. Donc si le CDR a décidé de se retirer de la plateforme parce qu'il y a alternance 2018 et qu'il y a eu confusion dans cette lutte et que la plateforme pensait que maintenant CDR va faire Louka, donc ils vont mener le combat jusqu'au bout. Mais s'ils ne s'entendent pas, si la plateforme veut qu'on oublie cette alternance 2018 pour le moment,
o du ye CDR ka kɛlɛ ni CDR ko ko bɔ ni o cogo do anw bɛ bɔ aw ka kɛlɛ kɔnɔ anw bɛ continuer n'an ka kɛlɛ o basi bɛ min de ne ko basi bɛ min maliyɛnw a y'a fɔ ɲɛna o basi bɛ min o problème bɛ min o kuma CDR man k'a fɔ ko bɔ aw ka anw hamina ko ni aw hamina ko u tɛ kelen ye bilen donc an bɛ bɔ an bɛ continuer n'an ka kɛlɛ n'o fɔra o est-ce que o kan ka kɛ basi ye wa ni plateforme ante abana olu mɔgɔw b'u ka kɛlɛ la u ka t'u ka kɛlɛ fɛ kɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kun min na o tun ye projet de révision constitutionnelle ko ye ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o ye tiɲɛ n'u farala ɲɔgɔn kan u bɛ se ka nin pouvoir lagasa in ta k'a bɔ an da la mais na o kɔnɔna la sisan na manipulation de b'a fɛ ka taa bɔ o kɔnɔna la n'o kɔnɔna la sisan ni dɔw b'a fɛ ka CDR farali plateforme kan société civile ni parti politique farali ɲɔgɔn kan k'u b'a fɛ k'o kɛ moyen ye pour que cogo min na olu ka se ka taa fanga la ni o ma bɛ CDR ma ni CDR k'a bɛ bɔ CDR ka bɔ CDR n'a ɲɔgɔnna caman CDR kelen bɔlen plateforme kɔnɔna la organisation parti politique wɛrɛ joli bɛ plateforme kɔnɔna la min ni CDR tɛ kelen ye on bɔra CDR kon ni CDR bɔra kɔnɔna la o basi bɛ min sa CDR de kan ka perdu wa ou bien plateforme bɛ perdu parce que jɛkuluw de farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ plateforme an tɛ a banna ye ayiwa kelen bɛ yen min ye CDR ye o ko bɔ aw taabolo ni anw taabolo anw bɛnna min kan kɔ kabira kan min kan jɛgɛ tɛ ka tila o kan kan donc anw bɔra o kɛlɛ bɛ min o tun ye n ka hakilinajigi fɔlɔ ye maliyɛnw na mais n ka hakilinajigi filanan bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan o ye lebu ko de o ye lajaba ko de ne kun birilen de do min fɔra maliyɛnw ma n'a bɛ digana de a bɛ digana mais tiɲɛ de do tiɲɛ de bɛ laban quoi an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ tɛ faden fɛn baden fɛn tɛ tiɲɛ de bɛ laban maliyɛn bɛ se ko daminɛ la maliyɛn tɛ se ko laban na n'an taara an bɛ se na ala na kira sɔnna ma ne y'o de fɔ n ka jɛmukan caman tɛmɛnen kɔnɔna la ngo mɔgɔ batan kelen bɛ minnu bɛ video kɛ la bibi na Facebook kan mɔgɔ batan kelen bɛ minnu bɛ hoba la bibi na mais minnu ta ye maliko ye n'an ko an ka bɔ ka jɔ kɛmɛ sarala ne de b'o fɔ aw ɲɛna bi minnu ta ye maliko ye n'a ye 55 sɔrɔ a bɛ bali ne Musa Jawara kunna maliyɛn bɛ se nin de la tɔgɔ ɲini ko mana kɛ dɔrɔn ka pan ka wuli ka bɔ ka kuma ka gosili kɛ yan fɛ ka mankan ci yan fɛ pour que olu ka ye u ka dɔn olu ta tɛ fasoko ye dɛ olu ta ye yɛrɛbakun ko de ye sinon CDR min kirila CDR kelen de do CDR fila tɛ mais an y'a ye Faransi CDR bɛ kelen fila saba fa bɛ ɲin ka taa se 4 ma CDR parce que bɛɛ bɛ yɛrɛbakun ko de ɲini na bɛɛ b'a fɛ ka bɔ i ka ye bɛɛ b'a fɛ ka fɔ ne ye président ye ne ye nin ye ne ye nin ye ne ye nin ye si t'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka to mɔgɔninfin kelen pe kɔfɛ k'an ka nin k'an ka ɲɛmɔgɔ ye bi an k'a ta u ka dabada ma n'o y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na an k'a to o ma ten non bɛɛ b'a fɛ de bɛɛ de ko k'ale ye woro ye Mali la maa si tɛ kɛmɛ ye bɛɛ de ye woro ye bɛɛ de ko k'ale ka kɛ woro ye kama t'an na an bɛ se ka t'o la cogo jumɛn ko anw bɛ min ɲini k'an k'o sɔrɔ nin de ka di politisiyɛnw ye nin de ka di Mali juguw ye u b'an fara k'a bɔ ɲɔgɔn na k'an kɛ morceau ye o kuma olu b'u sago sɔrɔ n'a fɔra ko hali bi ko anw jeunes ma se k'o faamuya n'a fɔra ko hali bi anw cɛkɔrɔba baliku cɛ musotigi dentigiw ma se k'o faamuya anw de ta kelen do ɲɔgɔn fara ye anw de ta kelen do ɲɔgɔn kɛlɛ ye anw de ta kelen do ɲɔgɔn ɲɛngoya ni ɲɔgɔn hasidiya ye ko parce que ne b'a fɛ n ka dɔn ka kɛ président ye ne b'a fɛ n ka kɛ nin ye ne ma kɛ président ye n t'a la ne ma kɛ président ye n kɛra CDR contre la e ma don CDR la o la fasoko kama dɛ e donna CDR la i yɛrɛbakun ko de kama sinon mɔgɔ n'i donna CDR la k'e donna la fasoko kama k'e ta ye fasoko ye n kɛra président ye o n ma kɛ président ye o bɛɛ bɛ se k'i jɔyɔrɔ fin CDR nin kɔnɔna la an bɛ fɛn min ɲini an ka laɲini ye min ye nin gouvernement ka taa ka bɔ yen an ka laɲini ye min ye alternance 2018 an ka mɔgɔw y'an ka jamana ɲɛfɛ minnu bɛ se k'an ka jamana la kɔrɔta sanfɛ an ka mɔgɔw y'an ka jamana ɲɛfɛ minnu bɛ ban tubabuw k'an don sagonada fɛ k'an b'u sagonada fɛ n'anw ka laɲini y'o ye n'anw ka laɲini y'o ye ni maliyɛnw ka laɲini y'o ye ni jeunesse consciente ka laɲini y'o ye a ma se kɛlɛ la mɔgɔ bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a sɔrɔ i ma kɛ ɲɛmɔgɔ ye bamanankan n'a taabolo don bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ jagoya tɛ mɔgɔ ka kɛ président ye jagoya tɛ mɔgɔ ka don CDR bureau la ko pour que e ka se k'i jɔyɔrɔ fin fasoko la
Mgo tayo ye, tate sedera koede, taye faso, tate sedera koede, taye bakun kodi, taye iradi. Wanyo de fo nan tara ambese, ali bi chema, ala katnye deme. Chema bange folo, chebe na bange na ala na kiraso na ma, hali bi anga tafe. Chebe bange. Omwore mun la jabako kalama, mun bala ko kalama. Anya ye sedera konna la explosion de gauche à droite, de droite à gauche. Ni mouvement ba min tun farla nyonka. Ni gien bet go ka be se ka mu ali kuluba mununu ka tana ka ta blasa ko na yoro la. O le be ka fara bi ko ke morso e. An sigile nyana ma shite kuma. Parce que be ko ale ka ke woro de ma shita fe ke kemai. Ni message nchi ma nyini ala na krafe ndoke Ben Jakte na be États-Unis. Ben Jakte n'était Ben Jakte donc Ben Jakte nya Facebook de ka comme ko chama Facebook. Ben Jakte nya jate mene abaka leader à la bite. J'ai beaucoup de respect pour ce petit là. J'ai beaucoup de respect pour lui. Nga ona tawota. Mba fo Ben Jakte ina ne donindo nga corona shila. Ka kana dessous bla haklinye. Kuma fembe fola Facebook ka ne ta chena dalodon ni Ben makuma ni rasa makuma ni rasate kuma ni bente kuma mogo ye version fempe di meka beka version na me version bebe tale sansi kile ne fe Ben ye faso dene a faso de kadaye Ben maka activism la bi kasro bi mase ni Ben willa ka se wa kono koro katafo malla ka nyini considère parole mi considère que mouvement créateur do mi no ras bati ka tra capto voir mo mi ba se wa kono koro katika so kafsaniye ka daworo re kan folo Ben kafsani rasai nga na tara chien folola kani rasa nyonyi ko akuma dirama akuma pendant 12 minutes na tara chien flanana ka ya rasa wele ko ay ka desa masoro ay ko beke pour ka ya masoro ku tara nyon soro jamaki la yerola ka ya fora sa na nyi wele ka dese nyi ka dese masiki soro ne rasa ya fo anyana ko ebene soro don o ye fli ya rasa karola na soro kerati ne nte nta kalama nga ota kumboko beninka dusu ota kumboko beninka nyuhu ayerla ota kumboko aywa balawla ko kanga wuli angenu ni nyogonche an nasro an benge ni akili na asro an bebe maliko de la aninta kumbo no de force sa mo ma se mo akonokoro kata ikaso okafsaniye ben de willa kasera sam me onata ota fene anga mali ladala rasaka koronin beni o koroya mana ke tugo fene dogo be koro gasi sigi koro fene kanga dogo gasi sigi mogo ibado be se sola iti siga nungala ka buli na ya soro rasa ya fo ayana ke ebene soro rodon ni be nyina ibe soro rodon o ye dalangole ya de rasa tu mango fo o ya ka flide aka flido bi aka flido shini aka flido shini ngene mogo mimbi wele mogo mimbi nyina ki dion Malien batangelen be bi oluka mogo foshite ale rasala mogo arasa kote kwe rasbati kote aka idéologie mogo bore nofe are yo foka teme ale teme kilo bisabaka maka idéologie mogo bore nofe ni mogo willa ka bo États-Unis ka semwa konokoro katafo malla katako katale ko ofene activiser ko ba fi ku fara nyon ku fanga fara nyon ka joindre les forces ne akila no manga ke hereye o manga ke bonaye na asura ko kera ke tugula ma foras bati nan ta do ras bati ani ne jonga kronin joinde mais mimi ngoni don ni kera activiser ni kera jamati ko batangelembe ibi refsa uma ko batangelembe obe foy mo be kila ibo munyu ko batangelembe ibado ka fa sebiye ka foka ke take kada ko na krokan na ya soro ko keranin ke tugo de la rasbat ne ba fina ka fo ye minke bia ma benbi ma benshini ma benshingene membo fene foka daw ka ben otakumbo ka fo ibe nyugu irela e ka bo e ka ja e de wula ki sembu konokoro ka ta malla ete ka ke rasbat kama koy ne hakilla de ibe ka ke faso de kama eta e faso kode ne mafli
na asoro ta fa sokoi continue qualité fait ibe se ka CDR de machugo mina adema o de machugo latin mini umbe kalo kan fola ka fo ye poubelle le yeni oluto e no de fo kuma fembe ba den wolo me kuma ale de ba wolo mo boku taw dusu fo be ka dusu bla haklinye wa ole be na ke bashie ka CDR ko nyere ka a lafu ka la jashi ka ke tugu sakwe ka ke politicien sakwe politicien sigile mbuka salon no bi u sigile mbuka bureau no bi batanglembe u be yele la fu bu koromne parce que nyemi mfo ngak madam nela demisen wulu senkadi me makro wulu be kungo donka tema akan u ba ko de idawla ni u ba o ken namugula sugo de chugo min kadawiye u ba o yele ma chugo min kadawiye u ba o blanyona ka o fra ka o bonyona anye kelan feme ken ya bebe ke fou parce que anta fa minun ka sigar huna de o le betla kana tunin kana sigar huna kina rasbat ka kelen c'est un cause noble très noble alternance 2018 c'est là kaban na fara ko kuma bla folo be bla folo ka o dadu la wati yume ani 2018 to c'était mais ali karo woro ate kalo woro bo rebli no ma fo c'est ça o beta fo wati yume kasi ni nate minu mbolo nolu ka kardina ko manyana bo pour ko lu ka se ka ta voter o sisa o beta fo wati me ene plateforme ko kuma bla folo o be bla folo sisa o beta wati me ni arasbati ko konna la kale bora plateforme now ko CDR bora plateforme now arasbati re ma bo plateforme na CDR de bora plateforme na arasbati ye CDR mo ka porte parole o bashi bemi nemo wakele mora kuma tu sukula sukute jowa nemo wakele mora nyana sukula sukute jowa arasbati bole en plat CDR ne arasbati bole plateforme na o kora ka vo plateforme ko banawa parti wora tewa uko fara nyonga obesemina uko keke no ba fo ka bekele ma ka si ka bengele ma beki ta fo be hakina ka ta en compte kele ka keno hakina Malion, vraiment nama la je nyere to Mamadou. Malion, ako on takara ambula ma shido ko vraiment. On de kel nu nambula sugo nyemo bulu. Anga politicien tanto européen tanto occidentaux tanto anye tanyere bakunto. Ante hina nyona. Ha sirien nyengoya ani place nyini joro ko kele. Bede go ko funga kenyemo malla. Mali be jokanga to ko nyume. Wa femme me kella am batengle me kella ko ngake nyimo abeba fika ke nyimo ka ta shoni deke u degra am nga chorba o ye shoni minge depuis indépendance wati fo na bla bila olu fene ba fika ka ta tanyin deke olu fene ba ta o shoni kele deke sino ne mo ta maliko e amaseni ma attaque mbo kana ke president ibe se ki joro free kana do bureau la ere ise démocratie na ise ko ni démocratie mi ibse ko ke et non au tarake ko CDR Francis 1 2 3 4 non clashé de be ala nye dungudu da New York ya mfine adam ya ni Philadelphia ni New York commandraji CDR nte président ni président ni mbora président la ni mbora CDR président la augmenter CDR faible e mado CDR la façon ko kama e donna la togne de kama e donna la yere kunyira de kama sinon ni te président obi bali ka fo ki jora mi ka fo sukula kiti jora fi oti bali law malma on ntu nye ne hakli nanta ntu ta fe ka fenfo ntu ma fe kan jo fo nga emission do no e dimashi do na law ira ankene na hakli nanta e minye plateforme ante abana ani CDR oluka divisiona hakli nanta e minye jamana tiki ka aka projet de révision constitutionnelle ne ka ya sur soi ama fo ka ya dablare ka ya bo adoko koro folo ntu ma fe ka o fen la sawma ani kidali gouverneur min tarasigi un gouverneur fantôme min tarasigi kidal ntu ma fe ka ndado la ko kla haglanta mi ko klani paso do nyonche sur notre plateau de Tempo Afrique TV dans mon émission Tungaranke journal de la semaine ni ala na kira sonama ni tu avant goudé haklanta e minye masse ndusu yenke ndusu masse kan ndusu mine wol koson ngo bon ben live ke ka klani faso do nyonche ne mo ya ye ne ka barate ka fo ayen aya kla ya partager ma kadinye ni mi be se ka ni partager o ka partager
mba nyina fe fene dimanche don na la o ina kenena minum be États-Unis ya 15h Central Time 16h heure de New York et de Philadelphie ne mo mi mese ka Tempo Afrique TV la ay Tempo Afrique TV la je nga jemukana émission tungaranke journal ko abedam ne 15h ne ala o ina kenena mbedu ma ko ma barachi ma kise ka oteke ko fota kacha Mali nama wuli kan jo an beke pompon pogolo de nama wuli kan jo an beke Afrique jamana laban le dernier des derniers anya ye fina jugement mimbe enquête min tumbe ouverture média mo ka problème na aywa anya ye fina mambi camara na bo fuma ko épervier du mandé au démissionnera kumina akuma au réseaux sociaux ko ambe ba kalama anye meni bela an jeune munum be se kan ni be solutionner an fura be an munum bolo wala ke an ga fra nyonka ka ko beke kan ni to kar ni vie to kar nun la boanuna kula taka boy an nga jamana dessineta an dessin no ko ke an be kele de la dongo do nyogon fara ni nyogon foshi ni nyogon buruja ni nyogon la jaba dugu blangalon taku da nyogona ko an be kele la o kele bora rojme on balma on intunya aw balma ke Moussa Diawara Tempo Afrique TV émission présentateur émission journanko tungaranke journanko de la semaine mbe émission do refna ke mi rétrospective de la semaine ko français mbe émission do ke de temps à autre ko Inside Africa ou ke anglais la nintunye kan hakna ta di brièvement de ce qui se passe actuellement ma ni demso fo ko sabali ka sabali ma ni jeune fo ka sabali ko bollaw du suka ou kana dusu bla haklinye ni ye dusu bla haklinye wati fo shite boala nimi sako ni ye dusu bla haklinye wati fo te boala la jabani lebu ko u kasabali ku bollaw dusu kan minun time malikoye o kodo de minun time malikoye o de kodo ku kasabali ku bollaw dusu kan minun ta yere ba kun koye minun ta yere irai minun ba fe minun ta joro ko kele kuka ku fanu ba kama uka ke ala na kira jati de kama uku se mo nga kella uku da krefe uka to anga temana nga liti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh. Akam be dimashi na kira sonama.